ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯୋଉ ତାଲିକା ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅପଡେଟ ଦବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ହୁଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ହୁଁ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ସିଏ ମଧ୍ୟ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସେଇଭଳି ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ କଥା ଆପଣ କହିସାରିଛନ୍ତି, ହୁଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସେ ନିଜେ ତ କହିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ତରଫରୁ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢୁଛି। କାରଣ କଂଗ୍ରେସର 3 ଜଣ ଥିଲେ, ଏବେ ବିଜେଡିର ସଂଖ୍ୟା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ 2 ଜଣ ବିଧାୟକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡି କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା ତା ସହିତ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, କାରଣ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ଯେ ବିଜେଡିରୁ କୋଉମାନେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିବେ, କଂଗ୍ରେସରୁ କୋଉମାନେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିବେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ପାର ହେଇସାରିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ। 4ଟା ବେଳେ ଠିକ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ବଢି ବଢିକି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଯୋଉଟାକୁ ନେଇକି ବିଧାନସଭାରେ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 3 ଦିନ ହେଲା ଯୋଗାଯୋଗରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଯୋଗାଯୋଗରେ ନଥିଲେ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ। ହୁଁ ଆଉ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ କିଛି ଘଣ୍ଟା ତଳେ ସେ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଜେଡିର ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଛି ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦବାକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ 54 ନମ୍ବରକୁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟଣା ଓଟରା ହେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ମାନେ ହୁଁ ନବ ମଲ୍ଲିକକୁ ନେଇକି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ମାନେ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହାଇଜାକ୍, ତାଙ୍କୁ ଟେକି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ହୁଁ ଯେ ସେମାନେ ନବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏ କଥା ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅନେକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂଚନା ଯେମିତି ପ୍ରୀତିକା ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂର ଖବର ଆସୁଛି, ଆହୁରି ମାନେ ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ 40 ମିନିଟ୍ ରହିଛି ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ଜାରି ରହିଛି। ମୁଁ କହି ରଖେ ଆମ ସହିତ राजनीति समीक्षक संविधान विशारद डॉक्टर मानस बेहरा जोड़ी। डॉक्टर बेहरा, प्रोफेसर बेहरा स्वागत करवा आपण को। जो भली भाव माने क्रॉस वोटिंग कथा चर्चा भितर को आसी राज्यसभा निर्वाचन में विगत दिन माने जदि देखा ओडिशा इतिहास रे बोधे गोटे रोचक निर्वाचन निश्चय होईछि। किंतु जो कथा भक्त दास आज मंतव्य कहते जे जो विधायक माने कांग्रेस जो विधायक माने से माने जो 3 जन विधायक ना से कहले सोफिया फिरदौस, रमेश जेना, दाशरथी गमांग, ये 3 जन विधायक को दलरू बहिष्कार करा जिवो। प्रोफेसर बेहरा को मोर प्रश्न रहिबो जे एमान को दलरू बहिष्कार करा जिवो, ता सहित किभଳି एमान सभ्यपद रद्द हेबो से दिगरे मध्य से प्रयास करेंगे। उच्च न्यायालय को मध्य जाई पारंती। और सेठी जो अन्य विधायकों कथा चर्चा भितर को बीजेडी आसी से भितर सौभिक विश्वाल, चक्रमणि कहर, सुभाषिनी जेना, देवीरंजन त्रिपाठी मध्य मंतव्य रखि सारी। सेठी रमाकांत भोई संपर्क में सूचना दौले प्रीतिकांत। तेणु अंततः जो एक्शन कथाटी कहुच्छी एक्शन क्यों पर्यंत हो पारे, किभଳି भाव में एक्शन से हो पारे, माने दल विरोधी कार्य दलरू से बहिष्कृत हो पारती, किंतु सभ्यपद बाबद कौन कहुई पारे? नहीं, दलर तो बहिष्कृत हेबे, दलर सेटा अधिकार अछि जेहेतु हुईप रो व्यवस्था नाही। किंतु दलर इंस्ट्रक्शन थिला समस्त आसीबे, बसिबे एवं चर्चा करिवे, भोट देबे दलर इंस्ट्रक्शन अनुसार। सी दलीय श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान दलर अधिकार अछि, दल करि परिबे, सेते कार किछ कहिबार नै। किंतु तांकर जो विधायक सभ्य पद जोटा विधानसभा सभ्य पद सेटा रद्द होबे कि नहीं सेटा गोटे बड़ प्रश्नवाची। ताकू नै अनेक द्वंद्व मध्य अछि, कारण दल बदल निरोध आईन सेठी लागू हो नै। एवं जोटा 2006 रो कुलदीप नायर केस से सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट जा से सभ्यपद जीवा डिफिकल्ट। किंतु शरद यादव को केस जो देखिए 2016 सी 17 मसीह जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट से सभ्यपद जाई पारे, कारण जाइथिला अनवर अली एवं शरद पवार ए शरद यादव ये जेडीयू टिकेट रे जीतले, किंतु आरजेडी सहित मिसिले, दल विरोधी कार्य कले, दल विरुद्ध कहले। तेणु जेडीयू तरफ जो कोर्ट रे केस हेतला से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हला। जो जजमेंट संपर्क रे अलर्ट करा जाइथिला सना महाकुड एवं अरविंद महापात्र को
ନାଇଁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଦଳର ହୁଇପ୍ ସେମାନେ ମାନିବେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ବି ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ପଦ ଯାଇନଥିଲା ହୁଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରିବ ସେ ତ ଅଲରେଡି ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ କିନ୍ତୁ ଦଳ ବିରୋଧ ଆଇନ ଯୋଉଟା 10th ସେଡ୍ୟୁଲ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା କୋର୍ଟ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ କାରଣ ଏମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଦଳ ବିରୋଧରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଛନ୍ତି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଦେଲେ ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଲିଗାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଯୋଉଟା ଶରଦ ଯାଦବ କେସ୍ ଅନୁସାରେ ନାଇଁ এটা ডিপেন্ড ଏଠି ଯୋଉ କରୁଛି ହୁଇପ୍ କଥା ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ହୁଇପ୍ ଜାରି ଯୋଉ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରଟି କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଇପ୍ ସେଇ ଆଧାରରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ନା କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଯେହେତୁ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ରହିଛି ସେଠି ସେଭଳି ମାନେ হুইপ জারি করা যাই পারিব কি সে প্রশ্নটি মধ্যে রয়েছিল যদিও আমি জানিছে যে রাজ্যসভা নির্বাচন পরিপ্রেক্ষীরে সেমতি সিধাসলখ কাহাকু ভোট দিয়াযিব হুইপ জারি করা যাই নথায় তেণু এটি जो विधायक माने आज क्रॉस भोटिंग करिसेंती किंतु सेमाने प्रशिक्षण शिविर को जाइथिले सेमानक उपरे खंडा झुलुछि कि दलरू बहिष्कार हेबे न हेबे अलग कथा तो सभ्यपद कथा जो शरद यादव केस कथा कहा जाउछि से दृष्टिकोण ताकू विचार को अना जाई पारे कि निश्चय अणाई कारण शरद यादव केस हूँ शेष जजमेंट यही संपर्कित कथा हिमाचल प्रदेश जदिव से बजेट सरकार विरुद्ध भोट देते 6 जन सभ्य पद रद्द होता तेणु जुडिशियल प्रेसिडेंस बा न्यायिक उदाहरण अच्छी मान्यवर सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट भाव में शरद यादव केस दल बदल निरोधी आईन विरोध आईन लागू हो पार जदिव आगुरी जजमेंट कुलदीप नायर केस ସେଇଟା ମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓପନ ବ୍ୟାଲଟ ଯେହେତୁ ଅଛି ଏଟା ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଜଜ ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ ରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ସିକ୍ରେଟ ଭୋଟିଂ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଟା ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ ହଉଛି ଅପବ୍ୟବହାର ହଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା ଭଳିଆ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଆସିବ ବା ଦଳ କଥା ନ ମାନିବା କଥା ଆସିବ ବା ଦାୟିତ୍ୱର କଥା ଆସିବନି ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବା ଓପନ ବ୍ୟାଲଟ କଥା କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ଓପନ ବ୍ୟାଲଟ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ जदि एजेंट को देखला बेले बा निजे स्वीकार कले आम दल स्वार्थ विरुद्ध भोट देचु हुईप तो लागू हो पारे राज्यसभा इलेक्शन में किंतु जो ग्राउंड रे शरद यादव को ग्राउंड रे जो कथा करागला जे विरोधी दल बा अलगा जो दल पाखक गले से माने दल विरुद्ध मंतव्य देले एवं दल विरोधी कार्य संपृक्त हेले तेणु जदिव दल बदल निरोध आईन 10th शेड्यूल परिसर भुक्त यहाँ होनी डायरेक्टली राज्यसभा इलेक्शन जेहेतु आसेम्बली होची तेणु ताकू सीए एमाने आर्गुमेंट करि पारंते नाइ हमर सभ्यपद रद्द हबो नाइ किंतु जेहेतु गोटे जुडिशियल प्रेसिडेंस अछि दिटा केस रे सेठी हेई परिबो ता डिपेंड करछि दल तरफरु को युक्ति रखा जिवो दल विरुद्ध रे सेमाने कोन करिसेंती अलगा दल पाखु कोन जाइचंती ताकर एक्शन कोन एवं जो ट्रेनिंग कैंप हेइतला प्रशिक्षण शिविर हेइतला बा दलर बैठक 3 दिन धरी बीजेडी डाकतला कांग्रेस मध्ये डाकतला सेतरे सेमाने डिफाई कले आसिले नाइ इटा अमाउंट टू एंटी पार्टी एक्टिविटीज इटा अमाउंट होची कि नहीं यार यथेष्ट प्रमाण देले मत शरद यादव केस पुनरावृत्ति हो पार एतिर किसी असुविधा ना कि डिपेंड करुच्ची उभय पक्ष को युक्ति बा आर्गुमेंट केमिति माने कोर्ट का आगे रख प्रोफेसर बेहरा सुभाषिनी जेना कौन कहते भोट देवा पर टिके शुणी नेबा एवं आलोचना दलर निष्पत्ति सहित अच्छी मोर सुप्रीम को सहित अच्छी थरे कहली जे दलर निष्पत्ति सहित मु अच्छी स्वामी कहीं कहे आम समस्ते स्वतंत्र स्वाधीन देश में समस्ते स्वाधीन देखु मु बारंबार आपण को कहूँ डे 1 रु आज से समान कथा कहूँ आम दलर जी सुप्रीमो जी सभापति निर्देश रे से जहाँ कही आम कर धन्यवाद।